Uy! Uy! Ayo. Ma'am, good afternoon. Diri balay ni Rinaldo Byung. oh. Oh, na. Ay ikan tayo mangatod kog jersey. Oh. Oh, kailan nga kuan magpa kuan ko? Nasa kadyo ta. Ah, magpa la pa. La pa. Pero tanawan lang sa basi mo ba ni. Paki-open lang ko tay. Dere lang dere. Paki-open paki-open ko. Open okay para makita nimo. Uy! Uy! Happy birthday tay. I-istorya mo, ma'am. Palihog, ma'am. Uy! Uy! Ay to wait lang wait lang. Uy! Kano, istorya mo. Oh! Hello ma'am, na siya dire. Natod na namo. Ay sa tay. Ay sa tay. Tay okay lang ba tay diri ka tay. Picture. Happy birthday tay. Kuratan siya. Sige. Picture na tay diri tay. Diya ka tay. Ito. Anto smile. Man. Sanduay light! Alaan ba alaan? Nga video gikan sa imo ha mga loved ones. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Ah sila happy birthday. Thank you, Sai. Thank you, Nak. Relax na sa tatay ron. Ay, ilak na. Tapos na siya yung message diri tay. Ako lang basahon tay ha. Nasa diri malipayong adlaw ako sa hinayon. Asya malipayong adlaw na tawhan tay dagang salamat sa tanan nimong kaayo ug gugma nga imong gipakita sa among pamilya. Dako kayo among nagpasalamat sa imong mga tambag pagpaamuma og kanunay nga pagtabang bisan layo mi. Isa ka gyud ka maayong tao ug maayong amahan nga among ginarespeto og gina-idol. Hinaot nga hatagan ka pa ni Lord og daghang tuig maayong panglawas og kalipay sa imong kinabuhi. Ampingi permi imong kaugalingon tay. Og hinaot nga matag adlaw puno og grasya og panalangin og unda tay musugot na ka nga muanhi na diri sa New Zealand aron magkuyog na ta og makaspend og quality time nga dugay na kayo namo gipangandoy uban nimong mga apo. Gusto na namo nga makita ka og makuyog sa among mga simple na kalipay diri. Enjoy your special day tay. You truly deserve all the love, respect, happiness. We love you so much. We are always proud of you as our tatay. Love, Christian, Zaira, Zandria, and Zion. Thank you, Nak. Basi na kay ma-message sa lahat tay. Wala na. Basi na kay maingon. Sama niya lang mas daw. Yeah, congrats tay. Happy birthday tay. Tay, imo na tanan. And, imo na ta. Di, joke lang tayo. Prank lang to tay. Tapos tay, na sila yung special gift sa imo ha. Para, okay lang ba tay? Pa-open ko. Kanang kay since kaulanon man so ipa-open si tatay rin pa-open. Ikaw pa-open. Na, pa-video sila pa-video pakita. Wow! Hey, may pera. Katsada sa wapa yun ako ng tanan. Ah, naligpit. Naligpit pa dyan. Ay, thank you. Wow! Sada mo nang pinakatsada nga payong. Ata. Wow! Okay. Happy birthday tay. Grabe no baskog pagyapon. Was ko gyapon.